ना मोड़ी ना सर हटी सर हटी सर रे 365 पहले मैंने भी जान था वो तो इन गोवा ना सर सर पुढे पुढे सर पुढे पुढे सर पुढे पुढे सर आगा सर 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 काय असू शकता Last 3 days, I think, has been a session which Chief Minister and his ministers are getting exposed on all the misdeeds that is happening. आमचे ऑपोजिशनाचे काम असा की सरकाराची कर्तृत्वां जी आसा ती एक्सपोज करपाची आनी ते लास्ट 3 दीस सगळे एक एक काडीत आसा. आय थिंक इट हॅज नॉट गॉन व्हेरी वेल विथ द चीफ मिनिस्टर एंड द सो कॉल्ड बोटवा. सो म्हाका दिसता ते तांचे सगळें प्लॅनिंग कितें जालां आसतलें. कित्याक काल तांणी पयलें एक प्रेस घेतलें putting personal allegations. I come from a family which we have been from a middle class family, so we have done businesses, come up in life. Today I am employing about more than 200 people and all businesses are legal. So ताजेर एक personal attack पयलो सुरवात केलो. Sanwana again they came with that there was a threat म्हणून. Mr. Mamre Bab is very well known to me. I think he is a respected man from May. Shouldn't stoop to such low level of politics. I think he has been told to do it. पण सांगपाचो हेतू एकूच की जो मनीस म्हाज्या बरोबर ITG नाशिल्लो आनी साल्वादोर दिमून ब्रिजार काम करपाक बरोबर आशिल्लो चडण्यासाठी तोच आज प्रेस घेता आनी सानवळा दे कम विथ द एलिगेशन दॅट आय हॅव ट्रायड टू एब्यूज एंड असॉल्ट हिम. सिनियर राणे म्हज्या बरोबर आशिल्लो लकीली, दिगंबर बाब म्हज्या फुडें आशिल्लो. सो इन द असेंब्ली द ऑल दीस थिंग्स वीच आर हॅपनिंग आय थिंक इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आय थिंक द होल स्टेट this chief minister and his cronies are not having anything to talk about, and this is the only way they have been trying to utilize by ensuring that democratic process is stopped. ताज्या खातीर I would say they are moving through a fascist and a Orwellian state. Orwellian म्हणजे it is basically जे free आणि fair state असता society disrupt करप. So ती जी तांणी स्टार्ट केल्लें आसा, whatever they are doing, I think will only make us stronger. The 10 of us standing together as opposition, I think, has hurt them somewhere very badly. आणि जे जितले ते आमकां त्रास अशें करतले, I have taken it very positively. तूं कितले ट्राय केले गोंयकारांचे विशय आनी पर्वरीचे विशय आनी आमच्या लोकांचे विशय घेवपाक खंयच कमी जावचें ना. ताजे पेक्षा आनी कितें आसा जाल्यार येता त्या दिसांनी खुबशे एक्सपोजूय जातले. भंय दिसता कित्याक हो सरकार म्हणटा आपूण सर्वसामान्य मनशाचो सरकार. समज आमदाराक असेंब्ली वेळार रातचो एकाक येवन एरेस्ट करतात, घरा कडेन येवन उबारतात, जाल्यार म्हाका दिसता इज समथींग व्हेरी सिरियसली रॉंग. सो बारीक मनशाक कितें करूंक शकतात तें तुमी समजून घेयात. आनी कितें केल्लें काय म्हणून वॉट वॉज द क्रायम, वॉट वॉज द इशू, द होल थिंग हॅज बीन फ्रेम्ड. आनी हांवें ट्वीट केल्लें रातचें णवांकूच की आय हॅव नोन दीस BJP पार्टी फॉर लॉंग आनी तें बोटव्याची नाटकांय खबर आसा म्हणून. दे गो इन 4 phases. First, they take a press conference. Second, they give you charges of assault. Third, they will arrest, which was not done that time. And fourth, एखादी पुतळो जळयतले म्हणून म्हजो खंय तरी. सो पयले 2 केल्ले, तिसरे काल रातचे केले तांणी एकाक येवन अरेस्ट करप. असेंब्लीचो टायम विशय घेवपाचो टू डायवर्ट द मायंड ऑफ द पर्सन अँड ट्राय टू कीप हिम एम्ब्रॉयड इन समथींग इज वॉट दे हॅव ट्रायड. देवादेन काल बेल करून आज सकाळी परत सेशन अटेंड करपाक आयला. पूण दिस मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कॅनॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी फॉर्म, स्पेशली वेन द assembly session is on and with such small issues which I really don't know what the issue is about. So ताज्या खातीर तो अरेस्ट करून तितलोच टायम तांणी ज्यो केसीस सद्या मर्डर जाल्या, सुसायड जाल्या ताजेर घाल्ले, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक एक सेक्युरिटीचे महफील मेळटली आशिल्ली. जे तांणी केलां गोंय पळयता आनी गोंयकार तांकां उत्तर दितले. आय एम ओनली हॅपी दॅट वॉट एवर हॅज हॅपन्ड the state of Goa has taken it very positively, and a lot of people, well-wishers, have come together in support because they know what I have been doing, what I have been putting across and what I have been raising. So ताज्या खातीर आज विजय, दिगंबर बाब, Congress, सगळ्यांनी they have all come together on one board saying that this is not acceptable. At the same time, the way it is done, Dom Assembly is a temple of democracy and it is a place where all of us come together to discuss issues. हांचे कडेन थंय उतरां ना आनी ती उतरां नाशिल्ल्यान डायवर्ट करपाक सब्जेक्ट असले सुरवात केल्ली आसा. एखादी म्हाका दिसता लिबरेशनान फर्स्ट टायम अशी गोष्ट घडली आसतली जंय आमदार असेंब्ली वेळार अरेस्ट जाला आसतलो. So when you move towards a fascism and when you move towards an Orwellian state of affairs, all these things setting apart, which I think the chief minister is responsible for creating this level of law and order in the state.
Political arrest. Political arrest. It is bankruptcy and bankruptcy. I've been saying this. Talent ना त्यांच्याकडे सध्या, उतरा ना त्यांच्याकडे, and they are all doing things only for their own good, which people can see. So ते डायवर्ट करपाक सब्जेक्ट एखादी ही एक मूव आसतलो. आज म्हाका जाला, फाल्यां विजयाक आसूंक शकता, परवा आनी कोण आसूंक शकता. हे चालूच आसतलें दिसता, अशें म्हाका तरी दिसता. क्लेम करतात की ताका केलो हात आणि थ्रेटन केलो एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचे कितें एक्झॅक्टली जाल्लें. Senior Rane was with me. You can ask him that he is, I think, completing 50 years this year, and he's always held his principles together. तो आनी हांव बरोबर चलत भायर सरल्या. दिगंबर बाब फुडें आशिल्लो आनी तुमी तांच्याच कडल्यान घेया कितें जालां काय म्हणून. आनी दे मस्ट बी CCTVs and the rest of the things we should have footages to show what has happened. Putting charges and making things look dramatic, including a Tamil movie कसो की एकाक रातचो आनी आमदाराक अरेस्ट कर उठे न्हिदिल्लो उठे आनी अरेस्ट कर, seems to be all well thought of. It cannot be a last minute strategy. So this is a false allegation. Absolutely. Mamre भितर येतालो. When I was walking out, Mamre was in. So कन्वर्सेशन जावना. आता मामरे म्हणलं CCTV गायात सगळ्या घेऊन पळयात. बट व्हेरी क्लियरली वेन मामरे इज कम इन आय विश्ड हिम अशें बरें कितें कार्ड मरे. हांवें म्हणलें LIC प्रिमियमूय पे करूं ना, इन्शुरन्स प्रिमियमूय पेंडींग उरलें, तेय पेपर कार्ड मरे म्हणलें. दॅट वॉज द लायट ऑफ दिस बिकॉज आय नो दॅट मॅन. आता ती स्टोरी समज टर्न्स आउट टू बी असॉल्ट अँड अदर थिंग्स, ओनली गॉड कॅन फायंड वेज. CCTV आणि बाकीचे फुटेज अटॅक स्टार्ट केले स्ट्रॉंग ऑपोजिशन रोहनाचेर उरले तुम्ही म्हणजे स्टार्ट जाल्लें आहा. ओनली थिंग ते भायर केन्ना येतले काय दीस आर नॉट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिटेल्स एंड वी एक्सपेक्ट दीस. हांवें रोहनाक पयलीं फोन केल्लो 6 वरांचेर, 6 काय 7 वरांचेर, जेन्ना ते प्रेस कॉन्फरन्स लायव्ह जाता 8:30 वरांचेर, आनी जेन्ना तांचो स्टेट प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फरन्स रातचो घेवंक लागलो. हांवें ताका सांगिल्लें तूं आदवोगाद बी लागीं दवर, म्हाका जाल्यार दिसता म्हणून इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दीस. ही मेड अ रिफरन्स टू June 30th of 2001. करुणानिधीक रातचो पोटली केल्ली. ताचे बरोबर 2 युनियन मिनिस्टरांक पोटली केल्ली. दॅट टायम इट वॉज द फर्स्ट टायम इन इंडिपेंडंट इंडिया दॅट 2 सेंट्रल कॅबिनेट सिटींग कॅबिनेट मिनिस्टर्स त्यांची रातचीच पोटली जाता. सो म्हाका दिसता आमचो प्रमोद सावंत गोंयचे तामिळनाडू करपाक फुडें सरला. ताणें आज एक बील हाडला प्रायवेट युनिवर्सिटी करपाचें. ते तशें न्ही, त्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणटा त्यो तामिळनाडू बी खूब आसता. सो आय थिंक दॅट कल्चर इज नाव एंट्रींग गोवा. गोंयांत एक हें आशिल्लें की अशें पर्सनल लेवलाचेर राजकारण केन्ना वचनाशिल्लें. पॉलिसीज करप तूं ताका आनी कितें इश्यूज स्टेट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोण तुगे ताजेर चडटा हें चलता. आतां एसेंब्लीन जर सारकें पर्सनल जावंक लागलें, आमदाराक अरेस्ट करता, पुलीस जर इतले बरे आहा, देन बाय आफ्टरनून आय थिंक वी शूड एक्सपेक्ट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन हू हॅज बीन रिफ्यूज्ड एंटिसिपेटरी बेल. अरे आमचे आतां 25 कितें हिंगा मरे कॉलिंग एटेन्शन, ही कॉलिंग एटेन्शनाच येना. आज कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव करुया काय म्हणून रोहनाक बरो रातचो धरलो म्हणून पुलिसांनी. पुलीस आमचे इतले बरे जाल्या की ताका रोहनाक तांणी रातचो धरलो. आतां आमी वी आर नॉट अवेअर वेदर द स्पीकर हॅज गिवन परमिशन फॉर दीस. वी आर गोइंग टू आस्क हिम दीस. बट वन थिंग इज देर, हिटलरान दीस इज एंट्री ऑफ फॅसिझम इन गोवा. हिटलरान जेस्टापो म्हणून पुलीस केलो. स्पेसिफिकली हेच कामाक आशिल्ले रातचेर बेल मारता. हांगा तसले पुलिसूय करूं ना मरे. जे पुलीस काल मेरेन रोहनाक मंत्री म्हणून मानताले ते ताका येवन रातचे उखलून व्हरतात. सो दीस गाय इज अ गॉन सो ब्रेझन that democracy has died in Goa. As opposition members, we will protest. This budget has no meaning. Yesterday I have shown you that 31% of consumption, utilization. What is the budget? It is just sugar coating. दाखोवपा खातीर केल्लें. So हाजे पयलीं बी आमदारांक केन्ना during the session arrest करूं. It is not a heinous crime, and it is not a issue which is worthy of arrest. They are trying to frighten the opposition, and nobody is scared. See, I am not ready to blame anybody else. Chief Minister is the Chief Minister of Goa. He should fully take responsibility for what is happening. And the Speaker, if he has allowed this, then he is allowing his office to be misused to settle personal scores, not even political scores, personal scores. एक आहा अशें एसेंब्लीन जो कोण येता, आतां तुमकां हें कित्याक आहा, तुमकां पसून बंधना आहा. हे लोक पावता कशे हांगा?
दिगंबराचेर पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ते मनीस काल हातून दिसताले गॅलरीन दिसताले एक्सपेक्टींग की आतां अशें जावपाचें आहा म्हणल्यार बॉल घाला जेन्ना ओवर जातली की सगळें सांगिल्लें आहा एवरीथींग स्टेज मॅनेज सो ऑल ऑफ अस हॅव टू बी रेडी वीथ यू नो फॉर दीस थिंग दॅट वील गेट द मिडनायट बॅक हे आमी आतां संवय जातली गोंया फुडले 2 वर्सां हे चलतलें इम्युनिटी म्हळ्यार परमिशन जर दिलें तर 2 इश्यूज आहा प्रिविलेज म्हणटा ती ताजी प्रिविलेज कितें उलोवप ताजे अगेन्स्ट प्रिविलेज कितें आहा भायर जर ताणें ताजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सायटींग वॉट ही हॅज स्पोकन इनसायड देन इट बिकम ब्रीच ऑफ नाव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आमी करता म्हणून हांवें पयलीं म्हणलें प्रिविलेज कमिटी आसता इम्युनिटी फ्रॉम अरेस्ट इज गॉन द मोमेंट द स्पीकर अलाउज द अरेस्ट Now, we are not aware whether the speaker has allowed it. If he has allowed it, then he'll have to justify what it was so pressing that they had to arrest a person who was coming to the house today in any case. Or they could have So, said someone. is he absconding? Is he absconding? Is it a murder? catch Are करना असतं नाही. What are the sections? Why did he get bail? Because the sections were bailable. For a bailable section, are you allowing the arrest? कितें? पण खंय पावले रे लोकशाही? I think गोंयच्या लोकांक सारकी चिंतपाची गरज आहा की गोंयांत आमदार आतां हाजे फुडें अशी तर दादागिरी चलता कंप्लीट म्हाका दिसता पयलोच मुख्यमंत्री जो कावबॉय जाल्लो काल कितेंय करूंक शकता काल काडून रेडी आहात काल दनपारचे प्रेस जे जाला त्या दनपारच्या प्रेसान म्हाका दिसता दे स्टार्टेड ओनली सेईंग की 10 आमदार ऑपोजिशन जावन आमचे लोकांचे आमच्या मंत्र्यांचे विशय काडटा आमी तांचे 10 जाणांचे विशय काडटले म्हणून आय थिंक दॅट इट सेल्फ मे बी अ ब्रीच वी नीड टू एक्सप्लोर बट the thoughts of an assembly session is to discuss issues between ruling and opposition and the CM has no replies nor answers. आमदार भितर वतना कोण हात लावून गेलो आनी कोण बरो हांसून वता निलेश काब्राल निश्कोपियो आमचे सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवंक जाय ऑन दीस द मिडनायट आवर बेल म्हणची पडटा पळय ऑल ऑफ देम आर अकाउंटेबल बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द कॅबिनेट एवरी मेंबर ऑफ द हाऊस विल हॅव टू मेक इट स्टँड क्लियर ऑन दीस लकीली दिगंबर बाब फुडें आशिल्लो आनी सिनियर आनी वॉज लक बी काय ना आनी कितें घालतले इश्यू फाल्यां 100% काडटलो अरे आतां एक सांग तूं म्हाका फाल्यां समज तांची जावच्यापेक्षा पुलीस बरें जालें तो कोण दादलोच आशिल्लो म्हणून बायल आशिल्ली तर आनी बरें आमी जर म्हणलें आतां आनी कितें खंयचे केस आयली जाता हांव आतां हांकां हुडकुपाचें हांवें पयलीं खंयचे देवळान हाचे बरोबर फोटोर रावप न्ही म्हणून हांव रावलो कसो पळयता हातूंत बॉल्सान घालो फोटोर रावप ना हातूंत बॉल्सान बॉल्सान हात घालप कॅन बी ऑल्सो सीन एज अ सिग्नल समज बायटूच घेऊन जाल्लेल्या भाशेन सिनियर व्हिडिओ ये